মিয়া 19 তারিখ নভেম্বর 2025 সালমারিও কুমলুঙ্গ পাতিমাও তিপ্রামথানি খরকটাম বথারনা বাগै তানজাকমানি অ পাতিমুঙ্গ কক সিলসাজাক যে বড়রংনি মুङै কেস জাখা বরno রমনানি বাগै 12 ঘন্টা জরারমানি ইয়াগলো রমমায়াङै তালার লাইখা কুমলুংনি রাদাপুর থানা পুলিশ স্টেশন no তিপ্রামথানি লুকরক ফিয়াবা 12 ঘন্টা ও রমি মানলিয়া ও সিলাই পাথাম teinai bonai chokne rokno tin taisa haino hai 24 ঘন্টা ni bisingo jora sanka radapur thani police tumungno o tiprang mathani borokno bonai rokno rommaya hingka basang sal taisa choba khlainai tai police rokno jora nangnai hinui tini radapur thanani bwskango sarapsa tala laimani yaklo haino hai khulogrlai ukha tiprang matharo MLA Biswajit Koloi saikhnarka tumungno police rok nangmani yapri romui majra ria hingka kotor taisa chobang phinai phiaba tini sarapsan bagi rosagra kanai saikhnarka tala lainai rok tai bwsang salo omahai silai patham tei tongnai rokno tumungno police phiogoi tono hingka bwsang salo kotor deramung derai abon bago dai police tongnai hinui tini sarapsan bagi rosaglekha abono mangpli kumulungni wanama singcha o tungflaja khalago solution khlaikya kokno chung salainai omoni bagai tini chung jotno saimano Mia Commando Club Radopur Bishiwa sini Tirupurani Mukhyamantri bini kaisara program tongthani sini tongkosong tonglerok hai ke parawa sikon mikon rabar ব্যবসা khainai hai ke jati gusto berai tongnai borokno BJP ni bumong nawai BJP ni gunda bahini rok borokno boi khorok broi tabuk borok hospitalized tabuk borok belaki injurungjak borok ni gobang ma sak sori hamiaogai borok no CT scan rok khaijan bagai chung belaki aboni bagai proyojon nang togo aboni bagai sangmia already jara je oro je akromon khainai borok nogana gini ni borok sinilayo aboni bagai bong ni mungoi chung FIR mane abada sangmia kok mane je mia horni bisingona borok na arrest ma khlainai phiaba borok rotogi borok na manliya borok je tab kok mane abani bagane chung je mia ni kok di anusare tini chung thanawa gerao khailika thanawa chung borok na tange je kalpit hai ka dushi rok na tange arrest khaya abna tei je thanawa chung kok salai chini tamo solution abani bagai chung kok khana lainai kok khana nani bagai chung tabok chinara khorok nei chini MLA sakpaijak borom gnang Biswajit Koloi bo 12 takarjala kendro ni chini respected chini MLA tai chini tai khorokcha manjaga chini 17 gulaga tini honorable chini khachukcha MLA borom gnang Manav Debroma tai chini tipramothani ngai dophane heka social work ngai samung khai tangnai rak gobang machinara leader rok dongo tai chini block ne president borom gnang Arjun Debroma tai chini oragana tongo chini YTF block ngai chini lemon tongo bor ne bising tai de chung ora chung thanawa habai chinara sakpaga chinara ne HDPO tai additional SP borok phaiye chung kok salai tamo salai chanungkha borok chungna tamo kok rakha abla tai chung sampurna sukrubai chini borom gnang MLA Biswajit Koloi ni tai chung khananai abon bagang koidai chini Biswajit Koloi borom gnang MLA no tini no salai chano sawai chung je thana je talan lai mane haike gao khali mane abla tai chung chini chungna je police rok asas mane abla tai chung khananai ang koidai chini honorable MLA Biswajit Koloi no kok kisa sanan bagai actually মিয়া যে ঘটনা আংখা মো বেলাই দুঃখজনক যেটা আনএক্সপেক্টেড মো না তংমানিয়া মো কিছু এরিয়া ও দুষ্কৃতি হায়াকাই
কোন একটা পার্টির ক্যাডার mo কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনা বো কগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি তনে কোন কক প্রশ্নই করে আমনে বাগে আং স্পেশালি এসপি বো কক সাকা और তিনি এডিশনাল এসপি সক পাইকা তে এসডিপি তো তমনো जोंनिया हरबो अब्रन मुंगै एफआईआर खायके एफआईआर खायमानिया गुलो ब्रक साउ जों हनि बिसिनो केस रेजिस्टार खायके जेटा आर्म्स एक्ट केस रेजिस्टार मो नन अवेलेबल वारेंट पुलिस যথেষ্ট ब्रनन बै चेष्टा खाय दङ जों हायपर ब्रन साका 24 घंटा तो 72 घंटा बिसिङ पर जनो रेजल्ट नन बै पर जनो कक रिखा जे इमिडिएटली ब्रन एगेन्स्ट एक्शन ना जागनाय कारण मो साकास যদি এরিয়াও কোনো কারণে পিস্তল তি গুলি তংকে বখানা যদি কক রিখে বইনো হু ইজ দ্য রেসপন্সিবল দ্যাট টাইম গামনি বই पर যথেষ্ট investigation plus action detain খাইনা নি বাগে বচন কক রিখা 72 ঘন্টা নি বিসিङ যদি 72 ঘন্টা নি বিসিङ रमाय हनकै जों हायने हाय प्रोटेस्ट खाइना हायाखै जों पब्लिक फन ब्रनो रमबरिनो हेसि पुलिस रमायाखै जों पब्लिक फन रमबरिनो हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पब्लिक नांखाय जों नगन अथम जों रुतुंनो हेसि जों যথেষ্ট सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा एरमाइन बलके जों एक्शन खाइना जों नायने हेसि जों किन्तु केवनो एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाइ दङ बे जों सुजुग दिमे गान बै पर कोन चनो कक रिखा तिनी एसपी बो साका ताइब्रन डीजीपी बो जों बर बलडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गाबन बै पर 72 घंटा नि जनो समय साननाका ताइ जों तिनी कारण बिनी फैमिली रक तिनी जे मिया खरब बरि हार्डली इंजुर नाय रक मो बेले सीरियस कंडीशन जों मिया थांनि नायका हॉस्पिटल ताइब्रन बिथि बराय रक बिनी सीटी स्कैन खाइना रक ते बिनी फैमिली वो जों जुबानाय बरनो जा सुबाय मामानि जों सुबानाय जिसे मानसिक जों सुबाय मा दंलायनाय ताइ केबु खाबाय ना दिखे दंदि ताइ तिनि अ तागारिमानि अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा जदि याखा आगामिनो जों हायने हाय खायफिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फायके बाता खायने बाने पुलिस के लगलगिन बर थाम रुतुग्राम ना बाकस नगस करिन के बर बर टेकिंग खायने सुजुग मारिनाय बर बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गावनि बगै जों आपातत तिनि चिनि अ मुभमेन्ट अमसकन जों पाइलायनाय जदि रमिया हंगे जों बसगा नेक्स्ट 72 घंटानि परे जों हायने हाय चिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेसि आन बगै नरक रेडी तंदि ताइ तिनि चिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रनो नरक गखायका अब जों सक्सेस न ताइ जों चिनि अरनि चिनि अबनो जों कालाब खलो लायनाय ताइ जों म तिनि अरन पाइ लायनाय आपातत